So type 3, type 4 is more important. Okay, so on the basis of this, you have H exercise totally depend on this type and the rest of the problem. Okay, so what is type 4? Integration of 1 by quadratic or 1 by root over quadratic. Sir, camera Sir, di camera upload, sir. take upload. Root over quadratic or root over quadratic. Dx is there. I am not written. So this type of question, quadratic work where q is where q is equal to dx plus c. Where q is equal to ax square plus bx plus c. So what do we need to do? That is, suppose there is 1 by ax square plus bx plus c is given. Okay, by dx or dx by this is given. Step 1 is always we are following, make the coefficient of x square unity. That is step 1. Make the coefficient of x square unity. Throughout after exercise D, whenever you found the coefficient of x square is not a unity, make it unity. Okay. Step 2. So what we reduce to 1 by a dx by x square plus b by ax plus c by a plus c by a. This is applicable for all cases. Sir. So Recording only. who's started? perfect square করলে হবে না Just listen. Then now. Okay. First thing is make the coefficient of x square unity. Okay. Step 2. Step 2. Add and subtract. Add and subtract. Square of the half of the coefficient of add and subtract square of the half of the coefficient of x, right? But whatever x coefficient here, coefficient of x is b by a, its half means b by 2a is square, b by 2a the square, b by 2a the whole square. Go on mute all. Okay, add and subtract square of the half of the coefficient of x. X coefficient b by a is half, b by 2a is square, b by 2a square, right? We will add and subtract. b by 2a square. Add and subtract square of the half of the coefficient of x. Plus c by a was there minus
b by 2a whole square. Okay. The lighting is coming. Light, where it is coming. Okay, that is fine. So now it is a perfect square. This is square of x plus b by 2a. Always it will come. That is equal to 1 by a dx by x plus b by 2a. This is b. This is a square. This is b square. This is 2ab. 2x into b by 2a, right? 2 into x into by 2a. That is 2 to cancel out, b by a coming, right? So it is x plus b by 2a square whole square plus c by a minus b square by 4a square. That is 1 by a dx by x plus b by 2a square plus 4ac minus 4ac minus plus 4a square 4 a square equals to 4ac minus b square by 4a square. Okay. Step 2 comes on that will give you a perfect square, right? Step 3. The above integration will reduce to the standard formula dx by plus or minus a square, dx by x square plus or minus a square. तार्थ dx by a square minus x square आसियो बा dx by x square minus है ना एतिरा फॉर्मूला कर तुम आसियो जला कि you can use formula, right? Step 4, use the standard formulas. Formula to get the result, right? को formula खाली नहीं दिया सुनी जब root over देंच, right? or this may reduce to this also, or dx by root over x square plus or minus a square, right? or it may reduce to root over x square plus or minus a square. This formula we need to learn. We will learn it after this exercise. So this will reduce, means if you have taken root over, then this will reduce to this. If you have not root over, right, then this question will reduce to this. If it is root over x square plus bx plus c, then this will reduce to this formula. Okay, I know. I hope you have remembered the formulas. So we'll do one example. Integration of dx by x square plus 2x plus 4. Okay. First time देखिए, if the coefficient of x square is unity or not. Here the coefficient of x square is unity. So we need to skip step 1. Right? हम step 1 को छोड़ दवा. Step 2 को जीवा. कहेंगे x square coefficient unity अच्छी. Step 2 को हम कहला x रो coefficient रो अधार square मिसा फेड़ा. Right? dx by
x square plus 2x x ର coefficient 2 तार अधा 1 तार square 1 square right x ର coefficient ର अधा square right plus 4 minus 2 by 2 ର whole square कौन करेंगे x रो कोफिशिएंट रो अधार स्क्वायर मिसेले फेडले स्टेप 2 कले राइट दैट इज dx by x plus 2x plus 1 रो स्क्वायर x square plus 2x plus 1 रो स्क्वायर plus 4 minus 1 that is dx by this is x plus 1 रो whole square and this is root 3 रो whole square 4 minus 1 3 that is root 3 whole square. So now use directly formula, don't need to substitute it because here linear यदि linear न था ताहले substitute करता ना जेहेतु linear अच्छी directly you can use formula okay that is equal to 1 by a tan inverse x by a plus c. Right. दरकार नहीं यदि linear अच्छी है x square का यदि linear अच्छी तो डायरेक्ट फॉर्मूला पकड़ो हला स्टेप कौन हला प्रथम स्टेप हला देखो x square कोएफिशिएंट यूनिट अच्छी कि नहीं नेक्स्ट एग्जांपल यू कैन डू dx by 2x square plus 3x plus 1 सपोज दिया है रूट ओवर दबानी खाली करें रूट ओवर आउट एग्जांपल करें राइट प्रथम काम करो मेक द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यूनिटी हाफ dx x square 3 by 2x हाफ स्टेप 2 काम करो x रो कोएफिशिएंट रो आधा रो स्क्वायर मिसा फेड राइट that is half dx by x square 3 by 2x x रो कोएफिशिएंट 3 by 2 तार आधा 3 by 4 हाफ टे गुण दो राइट 3 by 2 रो आधा माने कोन 3 by 2 रे हाफ टे गुण दो that is 3 by 4 ना हाफ इनटू तुम बुझिया पे लिखुची x रो कोएफिशिएंट रो आधा रो स्क्वायर x रो कोएफिशिएंट रो आधा रो स्क्वायर प्लस हाफ माइनस जति कि मिसै छ सेति कि फेडिउ and this is a perfect square लिख दे स्टेप हाफ dx by x square plus 3 by 2x plus 3 by 4 whole square plus half minus 9 by 16 right that is half dx by x plus 3 by 4 square एतिक plus एतिक square x plus 3 by 4 square plus 16 ना वाले 7 right 7 by sorry 8 plus 2 8 minus 9 minus 1 by 16 right that is half dx by x plus 3 by 4 रो square minus 1 by 4 रो square dx by x square minus a square formula right 1 by 2a ln x minus a by x plus a that is half right 1 by 2a a बोले कितने 1 by 4 ln x minus a by x plus 3 by 4 minus a by x plus 1 by 4 that is ln चारी चारी कटला ln 4x plus 3
minus 1 by 4x plus 3 plus 1 by ln 4x plus 2 by 4x plus 4 लॉस हो गए अरे हाँ राइट तो काट दिए दुईटे 2x plus 1 by 2x plus 2 this is the answer. Right, got it. Any doubts? সেই परफेक्ट स्क्वायर করছে আমি কিন্তু ফর্মুলা করে দଉଛି x ର কোফিशिয়েন্ট ର অধা ର স্কয়ার মিশে দাও ফেড়ে দাও ফার্স্ট পার্টটা তোমরা সবବେଳେ 3/2 কেন আসলা স্যার 3/2 3 নম্বর লাইনটা ଏଇଟା ଟିକେ କହିଦେବେ দুই কমন পাইলে এইটু দুই কমন পাইলে আকু দুই রে হলে কেতেটা x স্কয়ার আকু দুই রে হলে 3/2 আকু দুই রে হলে হাফ দুইটা কমন পাইলে না তಳು দুইটা আমি কমন পাইলে না স্যার 3 নম্বর লাইনটা স্যার তিন তো নম্বরটা 1/2 স্যার, 3/2 স্কয়ার করে 3/4 ହଁ ସାର୍ ସେଇଟା এটা কেমনে ହେଲା ତାପରଟା ସ୍যার ତା ଉପରଟା 1/2 into 3/2 କେମିତି ହେଲା ସ୍যাର ଏଇଟା ହଁ ସେଇଟା କେମିତି ହେଲା x ର କୋଫିशिଏंट କେତେ 3/2 x ର କୋଫିशिଏंଟ କେତେ 3/2 3/2 ର ଅଧା କେତେ ମାନେ ହାଫ ଟେ ଗୁଣିଆ ରାଇଟ half of 3/2 3/4 3/2 ର ଅଧା ହେଲା 3/4 ସେଠି ଲେଖିଲି 3/2 ର ଅଧା half into 3/2 ର square. This is the formula to find the perfect square of a quadratic polynomial. Right? x square coefficient को यूनिट करो x ର coefficient ର ଅଧା ର square ମିଶେଇ ଦିଅ ଫେର ଦିଅ that will give you ଷ୍ଟେପ୍ 3 ଟା ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଏଇଟା ନାଇଁ ସାର୍ ଯୋଉ ଷ୍ଟେପ୍ ଟା ଡାକିଲେ ରେ ମାନେ ଦ above integration we will reduce the ଏଇଟା କହିଦିଅନ୍ତୁ ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା perfect square ହେଇଗଲା ରାଇଟ perfect square ହେଲା ହେଲେ ତି ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା କୋ ଫର୍ମୁଲା ହେଲା x square minus a square whether it will come to x square huh ଫର୍ମୁଲା ପଳେଇ ଆସିଲେ ସାର୍ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ ରେ ଫର୍ମୁଲା ପକେଇଦେଲେ ନା ଫର୍ମୁଲା ପଳେଇ ଆସିଲା ଫର୍ମୁଲା ପକେଇଲେ ଆଉ କଣ okay still anyone has any doubt suppose दिया integration of dx by root over 3x square plus 4x plus 1 process same এটা ফর্মুলাটা আলাদা আসবে স্টেপ 3 রে রাইট dx by root over x square plus a square আসবে নলে root over x square minus a square ফর্মুলা আসবে process same make x square coefficient unity নাই ফার্স্ট টার্ম চেক করি x square coefficient unity আছে কি নাই তো make it unity right that is 1 by root 3 तीन पद आसले केते हो root 3 हो dx by x square 4 by 3x 1 by 3 that is 1 by root 3 dx by x square 4 by 3x लिख देली plus x रो कोफिशिएंट रो आधा x रो कोफिशिएंट केते 4 by 3 तार आधा means half into 4 by 3 2 by 3 right half into 4 by 3 रो स्क्वायर x रो कोफिशिएंट रो आधा रो स्क्वायर plus 1/3 minus half into 4 by 3 रो स्क्वायर right
that is 1 by root 3 dx by x square plus 4 by 3x plus 2 by 3 whole square plus 1/3 minus 2 by 3 square 4 by 9. That is 1 by root 3 dx by okay x एटा प्लस एटार स्क्वायर हो x plus 2 by 3 इट माइनस अछि माइनस हो भीतर यदि x स्क्वायर minus 4 by 3x थांदा तो x minus 2 by 3 होल स्क्वायर लिखा I'll do one example on that x plus 2 by 3 whole square plus 9 LCM 3 minus 4 minus 1 root over सर एक्स कोफिशिएंट रो स्क्वायर टा मिसे पड़ियो ना x ର କୋଫିସିଏंଟ ଅଧାର ସ୍କ୍ୱାର x ର କୋଫିସିଏंଟ ଅଧାର ସ୍କ୍ୱାର हाँ सर ओके that is 1 by root 3 dx by x plus 2 by 3 रो स्क्वायर minus 1 by 3 रो स्क्वायर root over dx by root over x square minus a square formula right ln x x बोल के 2 by 3 एटा x एटा लिनियर अछि x ର कोफिशिएंट 1 अछि तो you should not be worried x ର कोफिशिएंट केते 1 अछि तो पके दास एटा माने ln x प्लस राइट जहां सेटा लिख दो रूट ओवर पूराटा लिख दो पूराटा लिख दो राइट रूट ओवर x plus 2 by 3 square minus 1 by 9 1 by 3 square plus that is answer root over x square plus a square formula difference कौन root over x square plus a square कौन ln x plus जहाँ अच्छी सेटा root over x square minus a square formula कौन ln x plus जहाँ अच्छी सेटा जहाँ अच्छी तार क्यों तो इधर वो x टा लिख दिली प्लस इधर जहाँ अच्छी तार लिख दिली देखिए तो फॉर्मूला राइट क्लियर नाउ सॉल्व करी सेटा को यदि दरकार पड़ला नहीं सॉल्व करना बेटर राइट दैट इज 1 by root 3 ln हां तुम बहिरा आंसर टिके न मिस पारे तो वरी होबे हैला x plus 2 by 3 रो एती रो स्क्वायर रो केते आसीबो अच्छा फटे दे x स्क्वायर plus 4 by 9 x square plus 4 by 3x plus 4 by 9 minus 1 by 9 okay बा तमर एतिकी ही आसो एतिकी आसी होला सर हां सर जो dx by x square plus minus a square डायरेक्ट फार्मूला ला अछि सेटा यूज कल हबो नै एटा तो हां आरो डायरेक्ट फार्मूला ला अछि ना 1 by root integration of root over x square minus a square सेटा का यूज करथिन हम कोन करथियो सर एटा तो अपने ln root over x square plus a square आ गोडा फार्मूला अछि 1 integration of 1 by root over x square plus a square जहाँ प्रयोग कले भी हबो सार तो कोई हिंदी के जा प्रयोग कर तो भूल जो आंसर बहिर आंसर आसीबन देखो थांबा बहिर आंसर न आस चलियो जिन कर सर फार्मूला टा आपण भूल पके चंदी dx by root over x square minus a square ओ आ a square फार्मूला भूल फॉर्मूला कौन की सर a square by 2 root over x square minus a square plus x by 2 ln root over x square minus a square plus c हां
କାଣା ଗୋଟେ ହଁ କହିଲେ Sir, ଛାଡିଛି sir ଏବେ ଏଇଟା ଆପଣ WhatsApp ରେ? ଫର୍ମୁଲାଟା ଭୁଲ ପକେଇଛନ୍ତି। Sir, ବହିରେ ଦେଇଛି sir formula। होल्ड ऑन होल्ड ऑन इसको मोनालिसा को dx by root over x square minus a square फॉर्मूला कौन है a square by 2 a square by 2 root over of x square minus a square हाँ plus लिखନ୍ତୁ ସାର୍ प्लस ସାର୍ ବୁକ୍ ରେ ଅଛି ଫର୍ମୁଲା तो प्लस x by 2 sir plus x by 2 लिखନ୍ତୁ। 2 plus ln r फॉर्मूला कौन है तुम ln x plus root over x square minus s। तुम मिक्स कहीं करते हो फॉर्मूला तुम भूल गए तुम तो r फॉर्मूला हला x by 2 a square by 2 x by 2 जा छी ताहा plus a square by 2 ln x plus root over x square minus a square this is formula of this r formula कौन r formula हला ln x plus root over x square minus a square am I correct okay this is the answer okay. that is Tongoli this is nothing but this right এইটু আমি এইটিকে আসছে এইটিকে আসছে এইটু তো this is equal to this is right তো আমি এটা এতে ফিটনা দরকার নেই एग्जाम রে হলা ln x plus 2/3 plus root over this is equal to this is equal to this is equal to this right so I can write x square 4/3x plus 1/3 फॉर्मूला कोड भूलेला sir ଆପଣ ହଁ ଠିକ ଅଛି sir ଠିକ ଅଛି sorry sir। ସାର୍ ଆଙ୍କେ ରୁଟ ଓଭର ଏକ୍ସ ଏ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ଫର୍ମୁଲା କହୁଛନ୍ତି ସାର୍। हाँ बुझली कंफ्यूजन नहीं होता बेटा दिस इज 1 by root over x square minus a square okay so this is the answer you will get full mark on this okay आसान करे दरकार नहीं ओके जेहेतु हमें कॉलोनी तो फॉर्मूला तीनटा भी पढ़ दवा जो हमरो केतरा फॉर्मूला आइचे आई होप टाइम 3 दी 5 7 17 फॉर्मूला आइचे राइट और तीनटा फॉर्मूला पढ़ दवा रूट ओवर a square minus x square root over x square minus a square root over x square plus a square आपको हम प्रूव करें बाय पार्ट्स रे okay as of now remember this we can prove by substituting x equal to a sin theta that also so I am not doing this I will do it on by parts okay just remember the formula how to remember this formula is x by 2 a square by 2 substitute as x by 2 a square by 2 x by 2 a square by 2 substitute the formula right जहाँ अच्छी सकती की एटे जहाँ अच्छी एटे कौन सी रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एटे कौन सी रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एटे कौन सी रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख दे ए स्क्वायर रा साइन कौन अछि ए स्क्वायर रा साइन जहाँ अच्छी मध्य ता लिखी एटे ए स्क्वायर रा साइन कौन अछि पॉजिटिव तो प्लस एटे ए स्क्वायर रा साइन माइनस तो माइनस इधर स्क्वायर साइन प्लस तो प्लस यदि बात समझ मन रखियो कोन sir first ରେ plus ହବ minus ନାହିଁ। काई भालो लो जो कोड माइनस प्लस हो sir जो first ଟା ସେଟା ଆପଣ କହିଲେ ନା sorry sir का माइनस हो राइट तो
जा लिखियो तार बर्तमान a स्क्वायर रो साइन कोन अछि लिखियो a स्क्वायर रो साइन जा अछि मझरे तार हला a स्क्वायर साइन जदि जो पॉजिटिव अछि पॉजिटिव दबो जो नेगेटिव अछि नेगेटिव दबो नेक्स्ट है आर रिवर्स बा रेसिप्रोकल इंटीग्रेशन आर रेसिप्रोकल कोन रूट ओवर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर रेसिप्रोकल कोन 1 बाय रूट ओवर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर रो इंटीग्रेशन एट लिखियो तब लेखनी हला लिखो लिखो नेक्स्ट स्टेप करियो इंटीग्रेशन ऑफ रेसिप्रोकल आर रेसिप्रोकल इंटीग्रेशन बा आर रेसिप्रोकल इंटीग्रेशन प्लस c दिस इज द फॉर्मूला आर रेसिप्रोकल इंटीग्रेशन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c आर रेसिप्रोकल इंटीग्रेशन dx by x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बस आर इंटीग्रेशन जदि फार्मूला जानिछो पकड़ फार्मूला हैला राइट तापर फाइनली हम कंपाइल इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx इज इक्वल टू x by 2 जहां से ता a स्क्वायर sin प्लस a स्क्वायर by 2 राइट आर रेसिप्रोकल इंटीग्रेशन कोन sin इनवर्स x by a बा इंटीग्रेशन कोन sin इनवर्स x by a प्लस c इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर x by 2 जहां से तार